Салом дӯстон, спонсори ин видео як бародари тоҷикае ки дар центри Москва, дар Москва сити зиёда аз 9 сол шуд ки дар барбершоп, дар парикмахери замонавии мардона кор мекунад. Касоне ки мехоҳанд ки прическаи замонавӣ дошта бошанд, мисол анҳамин намуд прическа ва касоне ки боз мехоҳанд нозикои анҳамин касба ёд гиранд, бародар метавонад ки шуморо ба шогирдӣ қабул кунад. Маоши як моҳаи як бародар аз 100,000 рубл боло. Ба ҳамин хотир касе ки ҳамин касба мехоҳад дар ҳамин чиз интерес дорад, метавонад дар ҳамин бародар муроҷиат кунад. Ман силкаи инстаграми ҳамин бародара дар поини видео мемонам. Ҳатман ромда подписаться кунед. Боиди ҳамин касб дар инстаграм аз бародар пурсед, савол кунед. Иншоллоҳ ки ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳад ва метавонад ки шуморо ба шогирдӣ қабул кунад. Ба ҳаматон барои ва мо видеомона сар мекунем. Салом алейкум бародаро. Имрӯз дар бораи як техника барои шумо маълумот медиҳем. Техника барои даравидани гандум, юнушка, мака ва шоли. 4 намуд зироата метавонӣ ба ин дарав кунӣ, кори моро осон мекунад. бози юнушкаро даравиданша шумо дар видео мекунем. Бо оянда гандум ки пухт дар бораи гандумам видео мекунем. иншоллоҳ бо сезони имсол макаву шоливу дигар чида. Техникаро ҳозир нишон медиҳем. Техника аз 12 қувваи асп иборат аст. бози пеш дар бораш маълумот медиҳем чӣ хел чӣ сӯзишворӣ мехӯрад, чӣ хелай чӣ намуд ва як кор фармондан дар кор. ҳозир ашта даравидани юнушкаро тамошо кунед. на бародаро техника кор кардеста. ушо тамошо кунед чӣ хел медаровад. нахтон дидем бародаро чӣ хела беҳтарин техника барои дарав кардани юнушка, гандум, мака, шоли. метавонӣ ки ба ин 4 зироата дарав карда мисол кора осон кунӣ. ози иншоллоҳ дар бораи ози мисол чӣ хел ҳаракат мекунад, мисол чанд сомон места, чӣ хел кор фармондан мумкин ай, куҷо дар Точикистон дастрас кардан дар кор. барои шумо ҳамаша видео карда нишон медиҳем. ина бародаро дидем ки юнушкара чӣ хел шӯ даравидастай. бози бо ина ҷои дарав кардагиша ма шуморо нишон медиҳам. ба фикрам ки ай дар техникаи хуб намешава. дар Точикистони мо ҳаст, неки ӯ қадар бисёр нест. ба ҳамин хотир ҳама метавонад ки ҳамин намуд чиза бихараву кори худша осон кунад. сӯзишворишам ӯ қадар ба фикрам бисёри бад дар як соат кор фармондан зиёди зиёд 1.5 литр ба фикрам сӯзишворӣ расход мешава. саляртагиай ина ози ҷои даравадагиша нишон метавонам. ина бародаро қадар бад неста. ина замин чӣ қадар мисол поёни замин ҳамвор боша ҳамон қадар хуба. замин ҳамвор боша. на вақте ҷӯйбор гирифтӣ барои ҷое ки мисол гандум мекорӣ ё ки ҷигорӣ мекорӣ бисёр ҷӯйбордор мешавад. анамуда камтар қиимтара.
که با یونوشقا هم جوی بردن که وقت یک دو سال دیرادی بعد هموار میشه. برای شولی بهترینه، برای گندم هم جوی برش مایده تر باشه خوبه. اگر جایی که لالمی باشه، جایی که آب های نکنیم به جوی بر باشه با وابشه زوری بده. خلاصه نخیر برادرو، ازی گندم که انشالله درویدیم برای او هم یک ویدیو میکنیم، برای گندم در اسپیتانی میگذرونیم. با انشالله برای مکم یک ویدیو میکنیم اگر اسپیتانی گذروندیم. برای شولی هم یک بار دیگه سلام برادرها. این دمو تکنیکایی که ما می Юнушка را дарав кардан шадидем. Боз давора ми ҳама ҷошта барои шумо маълумот метиҳум чӣ хела чӣ хел кор мекунад. Бародаро, ин техникара бисёриҳо аксарият медонанд мотовлокай. Аккумулятор дора, моторуш лошадинаи силаш 12 қувваи аспай, балонош баландиш чилай намедонам ку размер мисол и дюймуш чанд ба чандай намедонам. Овози ин тараф биё. Инае ки дидестен атеш биги. Инае ки дидестен и газай. Ису мекуша, ису полни газ мешавад. Анаи статера калид дора. Аккумулятор дора 12 волтай. ай ҷош заводид мешавад. ҳозир шумо дар нишон медиҳем. анаи муфтая и газая ира сар метем меро ное меҷиқи меро инаи дигариш муфтая ира меҷиқи инаи муфтай. баъд айнаҷа скорост мезани як чиро мегӯм ки дизел не дар як соат намедонам 1.5 литр можи به солярка расход کنی. این دیزل نه ای دو تا скорост طرفی اوسو داره. ای اصلا بازار خود جادکر مونده برای дарав کردن همی علف و چی بازار خود میداره. یعنی که کردنش در این طرفه چخیره که تراکتور در خفوشون دارن اینش هم خفوه نیای کردن. دو скорост طرف پیش داره، یک скорост خفو. скорости қафода жадкара куш мекунӣ. ина инҷа тяга дора дурана нишонте на себ дора ира мевардорӣ даи куш мекунӣ. и жадка ба кор медрояд. ина аккумуляторша аккумулятор 12 волтай. вақте ки мисоли аккумулятора гома хорава чӣ шава метавонӣ ки ай мошинамони кор фармонӣ ё барои як заводид кардан. خب آنایی اینجا نشونته درون نشون آنایی ریزواوشه نجات که رنگی این ماشینکه که موج سر میگیره هم خیلی این همی دوتا بولوگش ایسو میروه علف هم میدروه. بعد اینایی وظیفه اینایی ایسو که اومدمو علف گندم های اونشقای چیزی که اومد ایسو میویا. آنایی جاته کرده در اومد اینایی چیو تلا میکنه و طرف همو علفا پول طرف تلا میکنه. ایسودا براده خوب میکنه. باز یک بار چی شد заводид карданша ҳамаша шумо да як бор нишон метиҳем чӣ хел кор мекуна. ба фикрам ки беҳтарин техника ози полни газ мекунем. ира ҳарча ҷихнан накор аввал заводид просто заводид. короче ира полни газ мекунем ки барои стартер тез аму сӯишвора заводид кунам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. камтар пеш бирем. برای رمان کردن مختلف مختلف جای طرف آن ایران
همین مطبلق چرخش تو میخوره خودش حرکت میکنی را تیلن نمیتی آنهایی را سر میتی جدکه کرده میدروی آنهایی جدکه خود حرکت کرو خب تماشاگران عزیز دیدید که تکنیکا چی خیلی کار میکنه با میگم که تکرار هم شود ایده تکنیکای بهترین و فکرم نمیابیم درباره نرخ نواش میگم کنه جدکه عدل خودش 6,500 سومون میسته مطبلق خودش 10,500 سومون آبشی 17,000 سومون میشود با هسته قوای اسبش مثال ای 5 قوای اسب سر میشود قوای ارزانتر میشه 5 قوای اسب 8 قوای اسب 10 قوای اسب 12 قوای اسب 15 قوای اسب 20 قوای اسب است چند قدر لشدین سیلش بسیار شد خیلی همه میدونه که اون قدر تکنیک بقوت میشود مش نمیشود برای گندم یونوشقا خیلی چیزا درویدن با فکرم که همین 10-12 قوای اسب که 10 قوای اسبش بس است یکی بگویی که اگه زمین عادی را جایی که تراکتور کلان نمیره برای وای جفت کردن و دیگر کارا را کردن برای وای کمتر قوای اسبش بسیارتر باشه که وقتی زمین کندند زور نیا همون چیز بقوت شود با همین خاطر ویدیو محبوب شده باشه بجکن لایک انشالله آینده با ویدیوهای بهترین برای شما بانوار میگیریم با کانال عجایب تهیه باشید ویدیو را در همه جا پادرس کنید حتما در کامنتر بنویسین باقی در امان الله باشین تا ویدیوهای آینده یک بار سلام برادرها یک چیز دیگه نگفتن ماند که کسانی که در ناحیه جلیکول ناحیه خراسان رودکی در همین گرد و اطراف در همین ناحیه های نزدیک کسانی که گندم بسیار دارن مثلا از 1 هکتار 2 هکتار بسیار یا که یونوشقای بسیار دارن چوورماکا یا که آینده در شولی هم خیلی بسیار دارن رقمای تلفنی صاحبی انا همین تکنیک را میمونم مرحمت زنگ زنید با نرخ دسترس رفته کار شما را بود میکنه با میگم که ناحیه های از ناحیه جلیکول خراسان رودکی اگر مثال ناحیه های دوردست هم که باشه برای مثال 50 سوتیق و 20 سوتیق نمیره کنشنه نه که اگر زمین تون که بسیار باشه 1 هکتار 5 هکتار 10 هکتار باشه حتما در این نمی رقم ها زنگ زنید انشالله با نرخ دسترس رفته کار شما را بود میکنه باقی در امان الله باشین ویدیو محقول شده باشه لایک بچین کامنتار کنین انشالله آینده با همین تکنیک را انشالله یگان جدا گندم که درو کردم با برای شما سیومکه میکنم